नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से मुस्लिम आबादी वाले थाना मंडोला इलाके में शब बारात इबादत की रात एक अजीमुशान रूहानी जलसा मुनाकिद किया गया। रूहानी जलसे में हज़ारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सनत रही कि ये रूहानी जलसा हर साल मुनाकिद किया जाता है, जो शब बारात इबादत की रात भी ये अजीमुशान रूहानी जलसा मुनाकिद किया गया। ये जलसा मंडोला के होटल चांद बशीर के पास हर साल की तरह इस साल भी दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से अजीमुशान रूहानी जलसा मुनाकिद किया गया। जलसे में मुबारक रात शब बारात फजीलत के बारे में बताया गया। इस रात अल्लाह अपने बंदों के गुनाह मिटा देता है और मगफिरत कर देता है। शहीद अतारी ने बताया कि रात में हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और फिजूल घूमने फिरने से बचना चाहिए और आतिशबाजी और पटाखों से बचना चाहिए। आतिशबाजी से जान माल का नुकसान होता है और दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, तो हमें दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इस इज्तिमा में समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। रजा अतारी ने मुल्क के अमन और चैन के लिए दुआ की और इस इज्तिमा में खास तौर से शहीद अतारी से इस मंच का संचालन किया और इसमें फुरकान अटारी, दिलशाद अतारी, हाजी यूनिस अतारी, मौलाना अब्दुल मजीद मदनी, बिलाल अतारी, हाजी अनवर अतारी आदि लोग मुख्य रूप से रहे। इंडिया राइज टीवी न्यूज़ चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर असीम भारती की रिपोर्ट। देखिए, इस रात में ये बड़ी अहम रात है। आज भी ये रात जो पिछले साल के नामा आमाल हैं वो तब्दील होते हैं और नए साल के जरिए से ये नए आमाल के लिए शुरू होते हैं। और इस रात में हमें बहुत खास इबादत में गुजारना चाहिए और फजूल बातों से बचना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि ये रात इतनी अहम रात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन लोगों के जो हज करने वाले होते हैं उनके नाम इस रात में लिखे जाते हैं। जो साल मरने वाले होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। तो लोग बाज़ारों में घूम रहे होते हैं लेकिन उनका कफन बाज़ार में आ चुका होता है और उनको नहीं पता कि मेरी मदीने की हाज़िरी होगी, उसका मदीने जाने का नाम लिखा जा चुका है। तो इस रात को हमें बड़ी इबादत में और दिल जमई से गुजारना चाहिए। कहीं ऐसा हो कि हमारी लापरवाही से ये रात हमारी बर्बाद हो जाए, गुनाह हमारे नामा आमाल में लिखे जाएँ। इस अगर नए साल का आगाज़ हो रहा है नामा आमाल का, तो इस हमें नेकियों के साथ हमारा नामा आमाल में शुरुआत करें। हजरत, आज जो मुबारक है इसके मौके पे आप मुस्लिम समाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस रात में क्या आतिशबाजी वगैरह ना छोड़ी जाए? जी, दावत इस्लामी इंडिया का यही पैगाम है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे समाज को तकलीफ पहुंचे। और ये आतिशबाजी पटाखों से बहुत सारी तकलीफ होती है, आग लग जाती है, लोग घायल हो जाते हैं, जल जाते हैं, बहुत सारे हादसा हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये कहना चाहूँगा कि रात है बड़ी मुबारक रात है और इस रात के अंदर बाज़ लोग जैसे आतिशबाजी करते हैं तो ये इस्लाम की जानिब से बिल्कुल मनाए गुनाह है और इसको जो इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया। आतिशबाजी एक तो बंदे का जो पैसा है उसमें जाता है खर्च करने में, तो ये भी ज़ाया हो रहा है। फिर आतिशबाजी से दूसरों को भी तकलीफ होती है, बाज़ औक़ात किसी के घर में आग लग जाती है, दुकान में आग लग जाती है। ये जो अखबारों के आप दावत इस्लामी की जानिब से मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज की रात में क्या किस तरीके से इस रात को गुजारना चाहिए? मैं दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इस्लामी भाई हैं ये इस रात को जो है अल्लाह पाक की इबादत में गुजारे, नेकी में गुजारे, गुनाहों से बचें और अमन और पैगाम का हमें जो है पैगाम देना है। क्या अपने देश के लिए हमें ख़ास दुआएं इस रात में मांगना चाहिए, अमन और चैन के लिए? हाँ, ये जो रात है बड़ी मुबारक रात है। इस रात में जो भी दुआएं की जाती है जायज़ वो अल्लाह पाक की बारगाह में। आज जो शब कदर की रात है हमारी इबादत की रात है और मैं सभी मुसलमान भाइयों से पैगाम देना चाहता हूँ कि इस रात को बड़ी कीमती रात है। बड़ी अच्छी तरीके से इबादत करो, अच्छे काम करो और मोहब्बत प्यार से इखलाक से एक दूसरे भाईचारे से मस्जिदों में अपना वक्त गुजारो। इबादत की रात है, इबादत गुजारो, वो बातें याद करो जो हमारे दीन में सिखाई जाती हैं, जो हमारे इस्लाम में बताई जाती है। हमारे ये जितने भी कारी हैं, मुफ्ती है, इमाम हैं, सभी लोग तकरीर करते हैं, उन बातों को गौर करें। आज और जो मैं ज़्यादातर ये कहना चाहता हूँ मासूम बच्चों से और अपने भाइयों से कि जो आतिशबाजी में शिकार बनते हैं आतिशबाजी से बच के रहें और ये सही नहीं है, जहाँ तक भी है आतिशबाजी से बच के रहें। मैं अपनी बात ये
ایک بڑی برکت والی رات ہے اور آج کی رات میں مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، رات میں جاگ کر نمازیں ادا کرتے ہیں اور نہا دھو کر مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر تلاوت کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے امن کی دعائیں مانگتے ہیں اور دیگر جو عبادات ہوتی ہیں انہیں ادا کرتے ہیں۔ سر آج جو جیسا کہ اسلامی دھرم انوسار سننے میں لایا بتایا جاتا ہے کہ آج کے دن اللہ رب التعالیٰ انسانوں کے لیکھا جوکھا جو انسان کی جو زندگی کا جتنا ٹائم ہوتا کیا ایسا لیکھا جوکھا آج کے دن لکھا جاتا ہے؟ جی، آج کی رات میں بندوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مغرب کے بعد سے نیکیوں پہ نیک کام کرتے رہیں تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو اس میں نیکیاں لکھی۔ آپ آج مبارک رات میں مسلم سماج کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ زیادہ یا نماز پڑھیں؟ یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ نمازیں ادا کریں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے جو ہے پریشانیاں ہوتی ہوں یا دقتیں آتی ہوں۔ امن والا کام کریں، مسجدوں میں عبادت کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں اور ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ کبھی کسی کو پریشان۔ آج دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی چاند بشیر ہوٹل کے سامنے منٹولہ میں تھانہ منٹولہ چھیتر سنوں کا بڑا ایک بہت ہی بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہو رہا ہے، جس میں اللہ پاک کی رحمت سے لوگوں کو نمازیں پڑھنے کا ذہن، ماں باپ کی خدمت کا ذہن دیا جاتا ہے اور دعوت اسلامی انڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایک خوبصورت اور ماحول تیار کیا جاتا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں جینے کا ذہن دیا جاتا ہے اور ایک اچھا شہری بننے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ حضرت اس رات پر آپ دعوت اسلامی کی جانب سے ہمیں اپنے ملک میں اور شہر میں شانتی اور امن کا ذہن دیا جاتا ہے، پیغام دیتے ہیں آپ لوگ دعوت اسلامی سے جڑ جاتے ہیں، وہ ملک کے لیے بہت ہی وفادار، بہت ہی مضبوط ملک کو کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ آج کی رات کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرمائے، بھائی چارہ عطا فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان کو بہت بہت مضبوط فرمائے اور لوگوں کی بد نظری سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے اور ہمارے ملک کو اس وقت ہم آگرہ کے اس مسلم باہولی چھیتر کہے جانے منٹولہ چھیتر چاند بشیر ہوٹل کے نکٹ موجود ہیں اور آپ کو میں اوگت کرانا چاہتا ہوں کہ آج وہ مبارک رات ہے جس کو اسلام دھرم کے انوسار بہت پوتر اور مبارک رات کہا جاتا ہے، جس کو شب برات عبادت کی رات کہتے ہیں۔ اسی عبادت رات کو درشٹیگت رکھتے ہوئے ہر ورش کی بھانتی یہاں مسلم باہولی چھیتر میں ایک جو ہے سنسا دوارا مسلم سنسا دوارا ہر ورش کی بھانتی یہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں دعوت اسلام کی جانب سے یہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا جاتا ہے جو کہ لوگوں کو ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی پرخلوص اور اچھا ماحول یہاں پر پردان کیا جاتا ہے۔ وہیں دعوت اسلامی کی یہ کوششیں ہیں کہ ہمارے ملک ہمارے دیش میں امن و امان قائم رہے، اس کے لیے آپ دعوت اسلام کی جانب سے سمے سمے پر جیسے پودا روہن اور پانی وترن تمام ایسی خدمات کا انجام دیتے ہیں دعوت اسلام کی جانب سے، جو باقی دیش کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ان کا اہم کردار یہ اور ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر یہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے تو یہاں پر جنتا کو یہ اعلان یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج مبارک جو رات ہے شب قدر شب برات عبادت کی رات ہے، اس رات کو ہر مسلم بالغ کو اور ہر انسان کو بہت ہی پرخلوص اور عبادت میں اس رات کو گزارنا ہے اور اپنے پروردگار سے توبہ کرنی ہے اور زندگی میں جو بھی کرنے جا رہا ہے کام اس کو لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ میرا ہر کام آسان ہو۔ اور سننے کو ملا ہے کہ اسلامک طور پر یہ رات وہ پوتر رات ہے کہ یہاں ہر مسلم کا لیکھا جوکھا لکھا جاتا ہے۔ سننے کو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن ہر مسلمان کو تقدیر اور اس کے کھانے کے مطابق اس کا لیکھا جو تیار ہوتا ہے اور
संतों द्वारा अब देख रही है कि दावत इस्लामी का ये पैगाम कहाँ तक मशहूर और मकरूर होता है, यह आने वाले समय पर निर्भर करेगा। मैं अपना कैमरामैन पठान कुरैशी के साथ मोहम्मद अजीम भारती। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।